বরং 50 বছর ত্রিপ্রাসার ফালতু কক সামান্য রাজা রাজতন্ত্র বরং সবাইকা যিনি মহারাজা তিনি মা কাবু সিপিএম পার্টি যদি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই খাই রাজ সিংহাসন নঙ্করি আঙ্কাই রাজানি সেন্য তিনিব বুইনি দফান বড় ক্লাই খুলুম গামং হাইছে আবন বাগি দাই হিসাব কমিউনিস্ট পার্টি তামো সাবগ ফাই বরং কক বাহাইকে বিজেপি নো বুট নাই আবো ত্রিপ্রামথা খাইনি রং কক গিয়াইছে বিজেপি নো जोंनि শর্তভাবে বুট রিয়াইছে বিজেপি বাই ত্রিপ্রামথা गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि साइन गाइছে और सिग्नेचर तामु सिका पॉलिटिकल राइट्स ताबु सीपीएम रो प्रश्न काय व्हाट इज पॉलिटिकल राइट्स बड़ गासे दे बुझी आं थाका मंत्री मुख्यमंत्री त्रिपुरा राज्य नो 35 বছর শাসন গায়ে व्हाट इज पॉलिटिकल राइट्स सबके बुझ लिया बड़ गाइছে लेंटू ये चीनी आपन मन यो है कारण बिनी योंगबो तो आगी शासन खाइजा बोंगराता बिसिंग बिसे ओ आं नंग बरं बुजिना कोगले पॉलिटिकल राइट्स ताम पॉलिटिकल राइट्स माने चीनी राजनैतिक अधिकार चीनी विधानसभा सीट बारना नांगनाय एडीसी सीट बारना नांगनाय चीनी क्षमताते बारना नांगनाय आबनो पॉलिटिकल राइट्स और कुनो सीपीएम बड़ पॉलिटिकल राइट्स बुझी आगे क्लास 1 थांग बोर्डिंग परि दिन साजाइছে বরং আগে শ্রীলঙ্কাবলে লেখাপড়ার বয়স নাই লেখাপড়া করতে লজ্জা নাই লজ্জা করিকে থাং পরিগ্রানি সেগাং সেরং ফাই যাইছে আরো সিগাতে ত্রিপ্রাসার মাছে মান ইয়াঙ্গি দং আং তো তংলা এগ্রিমেন্ট ক্লাইতো ভারতবর্ষনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বড়দিন একটা কক সাকাইছে যে ইতিহাস অনেক ভুল খাইকে না त्रिपुरांतई हाइছে কিন্তু आप भूल न सुधरगनानी एक मौका हमको मिलना चाहिए अब मौका नो तिनी एग्रीमेंट तिनी त्रिपुरा राज्य फाटान फाइनै बरग्र आं सुबरबो कक बरक बुझियो কিন্তু आ एग्रीमेंट नि परे तिनी सारा त्रिपुरा गनांगि चिनी क्यानारो सेरें किरिमाने हेते नगबार सिबा गेनो नग हाबजाक बरक सजागनि थाखाय ठीक गो जरावनो चिनी मानथाय सप्ताहैनो तयै अमित शाह जे एकटा কক मसाकायছে जे त्रिपुराओ ত্রিপ্রাসারো गासे बियालो क्लाई तंगमाने जिंजालो क्लाई तंगमाने महाराजा वीर विक्रम सो चिनी राजारो आसेक सामुं गाहाम तांलांगमानि आबनो तेवैसे ত্রিপ্রাসারनि याफाव याफारनान बागिनो म ऐतिहासिक चुक्तिंका एवं आं अनिमेष देबबर्मा मने खायो भारतबर्षनि हाओ कोनो पलिटिकल पार्टी बाय गवर्नमेंट आहाइके चुक्ति खायको अमुक काइसानो इंडिया ओ प्रथम चुक्ति खायो आइছে तारपरे बो बरकताम साइतो बीजेपी भाइके बुट নাই आं सीपीएम नो प्रश्न खायो नरबो कांग्रेस बाय आटातुं लायै पश्चिम त्रिपुरा 80 सानो बुट मार নাই नरखे तामके बुट নাই अब नों प्रार्थी दिबाइছে आनोन पलिटिकल राइट्स নাই आवन बागे आं बीजेपी बुट নাই आनी एडीसी ओ तिनी सशक्तिकरण खाइजां নাই रां নাই आं बीजेपी बुट নাই आनो लैंड राइट्स নাই आं नो बुट নাই ओ बुट मागनाय आइছে बीजेपी चुक्तिओ सागर राजानी बिबिनो बुट बसार নাই चिनी पार्टी नि नै थांगै भारत सरकार बे बकक साइमान নাই आंनो मागना बुट दियाबले तारपरे ओ फाइ दुकानो ताम साबाय बाहायकै जों बुट दिनाय मबाइल सोंला बरकताम सामो एग्रीमेंट अमो इमप्लिमेंट नेंगनो बादाइन सिंगम बिश्वजित आसनो जुदि इमप्लिमेंट नंया किरिकांगाय सीपीएम नांग सो लामा नखरे आंदोलन खाइदिनो रो अमित शाह नरेंद्र मोदी नो चापरि दे टिप्रामो थाबाय चुक्ति मानो नरो
रूपायन मा खायनाय बास्तबायन मा खायनाय आहाय गालां गामु ए सीपीएम रो तिप्रासार ना हामजा गुहायचे हारसुं चुक्ति खायमानो प्रश्न सिमी खायै देंनोबा आहाय देंनोबा माधुरी दीक्षित आहाय बोरै नायथकनो फुनु बिमासा खुंजु तेकिच्चा बाये एंखाय चाखामुंता निच सानाय चुबला बरो बुइले ढक ढक करने वाला नास गए मुसाविसे नायिका कतरंगी पाइखा तार बरोबा माधुरी दीक्षित दसे संगै दंगो नायथकना हंगे तेकिच्चा खुंजु बायें बायें नाम तंको आबन बुमुं सीपीएम माइते बरो 35 বছরক ছিল ভিখারি ইসলাম শিক্ষা তিনি রাজা ভাই যখন আন্দোলন খাই সব আন্দোলন খাইকে নঙ্গাং আন্দোলন খাইকে লগিরি খাচ্ছেন থানসা দং খাইছে এডিসি দখল খাইকে 13 জন जों তিনি এমএলএ তংনাই রং বিজেপি মো সারামুচুঙ্গো আমি বিজেপির বিরুদ্ধে বলছি না কিন্তু বিজেপির অবশ্যিও তিপ্রাসা 13 জন এমএলএ তিপ্রামথানি তংমানি কোন পার্টি নি ভোট পাইছেন 13 জন এমএলএ या তিপ্রাসানি 7টা ভোট পাই जों 13 জন এমএলএ তংমাই চিনি অমো রুল গোল্ডিয়া আগি কাইলাই পান্ডারগো রাংকরি রক গায় सुनारी माया पानो सुना है कालार नि वाकुम गली दुआबन रूल गोल्ड रूल खलाइजा ओ सीपीएम नि एमएलए रो स्वयं जितेंद्र चौधरी बो रूल गोल्ड যদি তিপ্রামথা সাবরুম প্রার্থী রিখাই জিতেন্দ্র চৌধুরী তিনি এমএলএ মায়া হইছে কিন্তু বিশ্বজিৎ কলয় ওরা আসুক জাগাওয়ান বাঙ্গি হাইনক নাই নেই যাইছে একদম ঠাসা হইছে मोआवान बांगाई 32,000 बुट बाई मैचेनो अब संपूर्ण तिप्रासारनि बुट और ना बीजेपी बुट तंगो ना सीपीएम नि तंगो ना आईपीएफ टीम तंगो केबो करे जों 7-13 जन एमएलए नखरि फाइका एवं तागे अलायन्स लाइका बीजेपी बाई आगामी दिन नरक नुगनाय पार्लामेंट निर्वाचननि परे मोदी तामसा ताबो बीजेपी तामसा इस बार 400 पार 550टा सीटों से 400 पार देखाय और मासामांगनी सीपीएम खाइनेरो सा दुकानो आइছে नगनि फादारो नखर सुतिङेसो सम सम मुंथाना आइছে बमबागे आइছে যখন পার্লামেন্ট নির্বাচননি পরে বাজি সগিচিনি রাজকুমারী কৃতি দেবী সিংহ যখন জিদি নাই और বিপ্লব দেব জিদি নাই सारा भारतवर्ष अरे त्रिपुरा टाकार जला केंद्र छड़ा हुआ सारा भारतवर्ष काश्मीर तो कन्याकुमारी 4 तारीख जून जखन बाजी सपुरो आप बाजी ने आवाज में अनेक बरफ नगनी फादारों से फाइसे दे इराक लगाइছে তিনি চিনি বুবাগ্রা कौशल गाई वानसुगै आनी दफानी तिप्रासारक ता थैतों बखा जराव से थांगी दिल्लीआव सा काय थां बिरै चुक्ति खाया चुक्ति पत्र साई खारो फाइ तुई दे जों दाबुक साइ दङ तामो दिल्ली ओ केंद्रीय सरकार तावैसा बीजेपी फाइगाय विथिन 6 months 6 मास नि बिसिङावनो वर्किं ग्रुप खायै चिनि आप चुक्ति न जों बास्तबायन खाइनाय आसे कक्राक सारागनाय साबो दं भाइजे एकमात्र बुबाग्रा प्रद्युत विक्रम मानिक आं ताखौ कै बुगचंग सारामुचंगो बीजेपी नो जों बुट रिनाय जों थांनानै बागै बुजि बीजेपी नो जों बुट रिनाय चिनि चुक्ति इमप्लिमेन्ट नंनानै बागै बीजेपी नो जों बुट रिनाय चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन्ड जों थांसविनानै बागै जों मागना केमनो बुट रिहायचे खोनारो बीजेपी साग्रा तो नङाबो इमप्लिमेन्ट खाया बुट रिना थांमाजा या सितु खैताचा चा खैकिबिल फाइनायचे साग्रा थुं लायचे একটা বিজেপি নি নেতা সাদা সাগা তিপ্রামথা ভাই কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তি মানে আমরা মানি না খখনা কানোরা তার মানে যতন গসি না গাইতে নং সিপিএম কে বরনি পাইयै আরো খেরমবু গাহাই ইংয়ানি সগিয়ানি খনাই চাকসিচি খাফাই নঙাল সাই দबायगा অমো ইমপ্লিমেন্ট নং হই হাইতে নিনি আসনো দাউট তো গাই নংমো দাবি খাইदै मांगनाय ओ चुक्ति वो इमप्लिमेंट मांगनाय केबेंनाय दंनाय
কেবেং নাই গরি খাই চবাঙি আই আর সানান মুজুঙ্গো সিপিএম তিনি 11টা তমান 10টা সিট গা আগামী বিধানসভা নির্বাচন সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য থেকে শূন্য অঙ্কনে শূন্য একটা এমএলএ তংলাক বং হয়েছে আর ত্রিপ্রাসাদ বেল্ট তো শূন্য খাই রেখা 20টা এসটি রিজার্ভ সিট সিপিএম নি এমএলএ নি বুইখমু তংসাপান গরিগা শেষ চাইছে সকাল কলপুরো সিপিএম এমএলএ নি বুইখমু নাঙ্গো এসটি সিট নি থেকে তাবি সঙ্গিয়া দেয় হইতে কারণ এমএলএ যে গরিগা বং হইতে apa di sitabo sa dugano pai nohori nonglo buzogo omo dengno ba omo khade khaino ba omo implement na dengno ba jeng saw agami din parliament nirbachon paibani pore jeng BJP no sajak bon mantri ruoi omo science and technology minister ruoi hobe na ang mantri nijen chaido kaham doptor ত্রিপ্রাসাদ থানা দপ্তর ত্রিপ্রামো থানিয়া গমা ফাইনাই ইয়া খানি নরাং ঘরে হাই আং অলরেডি আনি রেজিগনেশন লেটার সেই পাইগা দিল্লি বজানোক যেখানে সম্মান মালিয়ানে হাও ত্রিপুরা হাও আউন বাগিসি ত্রিপ্রামো থাকাই গ্রেটার ত্রিপ্রালেন চাইয়ে নিচল চবা খাইনির বন মন্ত্রী ভাই সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ভাই এটা হবে না পার্লামেন্ট নির্বাচন পরে রিসাফল নাই এবং কাহাম দপ্তর রিনাই রিপোর গসিমান পরে রিজাইন রিয়া কোন থাকবো কিন্তু যদি আবনি পরে রিসাফল খাই রিয়া গায় এই মন্ত্রিত্ব আং তংনানে আন কোন ইচ্ছা করে আংখানা নকরথা নাই আর আং জেল বানান বাইরা মন্ত্রী নাই না আরো বুফুরু সামনো খামর তংনান বাগে আরো মন্ত্রী তংনাই আরে লক্ষ লক্ষ ত্রিপ্রাসাদ তিনি যারা জায়গা সেক জায়গায় দङ যারা মাই মাঝে যারা বেকার আ বরক নিবাগে নাই মথান তুবনান বাগিছে जों মন্ত্রী হইতে ও গাড়ি কাওই ও এসকর্ট দিলে তাকুকনানি দ্যাট ইজ নট মাই ড্রিম আই এম শিওর Pubagra is listening to my speech. We have to be very serious on this issue. Good ministries, good department is absolute must to give good administration and to facilitate our work. Abo nangna ang Pubagra dosak. Jango mo behit joto ang tongnan musung dia kintu Pubagra Delhi wo kok saka ebong borok asusto kaiga. Bharatborshoni Home Minister এবং বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অবজারভার ফর দি एंटायर नॉर्थ ईस्ट संबित पात्र जी जखन साका पार्लियामेंट के बाद ये विषय हम देखेंगे जरूर जिसके कांधों पे जितना बोझ होना चाहिए उतना बोझ हम दे देंगे अच्छे दफ्तर देंगे तब सिरिंग तब चीनी काम थानसा तंगनी एवं विप्लव देव Tekriti Devi Singh, Khorog Ninyo Jidiri, ত্রিপ্রাসাদ যেন বুবাগ্রা তাও সে দিল্লি থাং ছাইমানানি টাকার জলা থাংনায় 32,000 মেচেন খা টাক লাইনের 34 থেকে 35,000 মা মেচেন নাই গজ बुबाग्रा थांगी ছাইমান নাই देखो हमने जो वादा किया हमने वादा निभाया आपने जिस चीज पे वादा किया आप अपना वादा निभाओ जों थां साथकनानि मजरा सीपीएम नि चा दुगाननि कखनानान जराया काम kai jara nogo tongnai rono bujogei chini warriors no thangma bujognai chengtang BJP put nai dur to dur ma khainai oronoro kendrai choro tini meeting pai thaka pai kham baingla door to door sun campaign khai ma bujognai tinta point clear mangnai chini tangi ching BJP put rito chini agreement no সফল খাইনান বাগে ত্রিপ্রাসাদ থাঙ্গান বাগে চং বুটরিত এবং স্থানে তিনি বুবাগ্রানি বাহানজুর থাঙ্গে বিবি থাঙ্গে ক্যান্ডিডেট মাংখা আবন্তেইব তিনি অনেক বড় প্রশ্ন খায় বুফায়ুংকে ত্রিপ্রামথা বিবি খাই বিজেপি আরে বুইনি বড় থাংবো জাকায় চিনি কক খনাগলা আর তিনি চিনি বড় থাং বিজেপি বসাখায় বিজেপি কক্তব্য খনানাই নো কিন্তু চিনি ত্রিপ্রামথানি বখা সামানি বখা দুনগনানি আকগ্নবো বখনানাই মো চিগন চিগন কক্রগ্ন
12 জন 15 জনকে ডোর টু ডোর খাই ও সিপিএম চা দোকানো বুঝক নাই রনি বুকুঞ্জুব থাং ক্লাইনানি